introduce Dr. Amjad. He is a very unique personality, and part of the reason we wanted to do this panel was bring voices from both academia and private sector, and somebody who's been associated and championing public interest for a long time. So Dr. Amjad Waheed Sahab is the CEO of NPV Funds, which is one of the largest and highly rated mutual fund asset management company in Pakistan. He has decades of experience in this industry across many regions, including GCC. He has a PhD in business administration from Southern Illinois University. He has been a champion, as I said, of public interest. So he was one of the founding board members of PILAP. And, we were talking about, it was a good segue, we were talking about, this public financing but private delivery. And so I'll ask Amjad Sahab to talk a little bit about that. And some of their work has been around that. And you're right, I think it social contract ही break हो गया है, मतलब state ये provide ही नहीं कर सकता, ऐसी एक sort of feeling. But Amjad Sahab, welcome. Great to have you. Thank you, Maruf. Assalamualaikum everyone. Assalamualaikum Faisal and Maruf. Congratulations, you became our grandfather yesterday. Walking by. And we would next time we would love to have you in person as well. Inshallah. So, थोड़ा सा हम late start किए हैं, so we'll end around 4:45. But let me start with sort of your involvement with PILAP and being part of this sort of public interest movement. और अभी audience से भी सवाल आया था कि ये change जो है ये ऊपर से होगा या नीचे से होगा. Political movement, political parties should be championing public interest, but then we have a bifurcated system. So पूरा public demand कैसे generate होगी? क्योंकि इतने सारे public private schools हैं. So why was PILAP focusing on education first of all? And how do the research, PILAP के 3 tools हैं: research, advocacy, and litigation. So how do these tools can be used for driving reform? Okay, so Aruf, when I was in the US, I was following ACLU, American Civil Liberty Union, and this was an organization which would take public interest cases to courts, and it will also do advocacy for them. And ACLU had like 5 million members. These are now average Americans. And they had 200 full-time lawyers. They had 2,000 volunteer lawyers, and they would take 6,000 public interest cases to court every year. And again, you can imagine with 5 million members, even if they donate $100 each, that's a budget of $500 million. That's why they were able to afford 200 lawyers. But also it took them time as well, because PILAP is now ACLU is now almost 100 years old. So ये नहीं हुआ कि पहले दिन ही they came to this level. So in Pakistan I didn't see any sort of substitute of that. So that's where we sort of thought that we should have something. So हमने ये Public Interest Law Association of Pakistan बनाया along the lines of ACLU, that it would do advocacy and it will take public interest cases to court. So इसमें again your question was why education? Because I believe in fact not only I believe, but there was a study done by Boston Consulting Group in 2012. They looked at dozens of studies, and their conclusion was that in developing countries, investment in education is the single most important determinant of economic growth rate. अगर आपको economy grow करनी है, तो single most important factor जो है वो investment in education है. And again, there are other studies. For example, there was a World Bank study which looked at 151 countries, and they concluded that for every $1 investment in education, the GDP of the country grows by $20. And also they
they ascertained, they basically, the evidence showed them that 1% increase in investment, 1% of GDP increase in investment in education results in almost a 1% increase in the GDP growth rate with a lag of 10 years, with a lag of 1 decade. फिर एक स्टडी हुई थी पाकिस्तान पे स्पेसिफिकली, where the result was that 1 year increase in secondary education will increase Pakistan's GDP by 13%. तो हमारा पाकिस्तान में एवरेज जो schooling है, if you take the average schooling for all the citizens, that's about I think 5 years or 6 years. अगर हम उसको 7 years पर ले जाए तो हमारी GDP 13% से बढ़ जाती है. 13% का मतलब है $50 billion. And again, if you look at one indicator, again I think it's the World Bank indicator कि जो expectancy है, expected years of schooling, वो पाकिस्तान में 8 years है. ठीक है, so a child who is born today, उसकी जो expected schooling है वो 8 years है. Same number in Bangladesh is 12 years and in India is 13 years. तो अगर 8 साल से हम इसको 9 साल पे ले जाते हैं तो इसका मतलब है $50 billion पर ईयर हमारी जीडीपी ग्रो कर सकती है. और ये जो हमारी रैंकिंग है, व्हेन वी से कि हमारी एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 8 years है, वी आर रैंक 145 आउट ऑफ 149 कंट्रीज जिनकी जीडीपी $10 billion से ज्यादा है और जिनकी पॉपुलेशन 10 million से ज्यादा है. और जो 4 मुल्क हमारे से नीचे हैं, उनके अगर आप नाम देखें तो दे आर सोमालिया, सीरिया, माली एंड नाइजर. ठीक है, 149 कंट्रीज में वी आर 145 और ये 4 मुल्क हैं जहाँ पे एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग हमारे से नीचे है. So we have a huge sort of backlog in education, and again my belief was कि जब तक हम education में investment नहीं करेंगे, I think you guys have already covered कि हमारे कितने million, tens of millions of children are out of school, tens of millions of children in government schools are getting a very low level of education. तो जब तक हम ये चीजें बेहतर नहीं करेंगे हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी. एंड दैट्स व्हाई we filed our case in the Sindh High Court. अब इस बात को भी 7-8 साल हो गए और हम इसमें यही था कि आर्टिकल 25A basically says कि all children 5 to 15-year-old should be entitled to free and compulsory education. तो वो वहाँ हमें उतनी सक्सेस तो नहीं हुई बिकॉज अगेन आई थिंक एक तो जो जजेस का इंटरेस्ट इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पब्लिक इंटरेस्ट केस, उतना नहीं हुआ. डेट समय दी गई 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, फिर जजेस चेंज होते रहे, कोई प्रमोट हो गया सुप्रीम कोर्ट में, कोई बेंच चेंज हो गया. फिर 3 दफा ये हुआ कि जजेस ने एक कमेटी बना दी जिसमें सेक्रेटरी एजुकेशन था सिंध गवर्नमेंट का एंड माई सेल्फ, कि आप बैठ के एक प्लान बना के दें. बट एवरी ईयर ऑलमोस्ट सेक्रेटरी एजुकेशन चेंज हो जाता था. तो अभी तक हमें यही सक्सेस हुई है कि जो जजमेंट है कि जो सब स्कूल टीचर्स हैं दे शुड बी रिक्वायर्ड कि उनका थंब इम्प्रेशन लिया जाए, वो आते हैं पढ़ाने के लिए, which again is very important because we know कि there are thousands of teachers जो स्कूल ही नहीं आते पढ़ाने के लिए. तो again it's a good development, but I think it's very basic. We wanted कि funding बढ़े, we wanted कि especially secondary school बहुत कम है पाकिस्तान में, इसीलिए एक बहुत बड़ा ड्रॉप है from like 70% enrollment to 40% enrollment when children go from primary school to secondary school. तो secondary schools की ज़्यादा ज़रूरत है. So but तो ये जो सब चीजें हमने रिक्वेस्ट की थी, बट अभी तक हमारा 6-7 साल में उतनी प्रोग्रेस नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे. बट वी आर ऑन इट एंड वी प्लान टू फाइल सिमिलर केसेस इन अदर प्रोविंसेस एज वेल. I think that brings up an interesting point. जिस साल में बात की कि ये प्रोसेस कि सिर्फ हमें प्राइमरी स्कूल की जरूरत नहीं है, सेकेंडरी हाई स्कूल तक पूरा प्रोसेस. So one thing in your book which was very striking was कि हमारे कोई 1.5 लाख public primary schools हैं, लेकिन only 31,000 और लगभग high school, and of that there's roughly 6,800 high schools that are for girls, right? So there's a gender element to it, but also the fact कि हम तो कर ही नहीं रहे, pipeline को पूरा कर ही नहीं रहे
تو وہ ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ اور باقی جو ہم باتیں کر رہے ہیں وہ کیسے ہوں گے. تو آئی تھنک ہاؤ ڈو وی میک اٹ سیلینٹ فار پالیسی ایکٹرز. انہوں نے کیوں نہیں اس چیز کو انٹرنلائز کیا؟ کیونکہ جب تک وہ پروسیس پورا نہیں ہوگا تو وہ ریٹرنس ٹو ایجوکیشن اور جو امجد صاحب نے کہا اکنامک ڈیولپمنٹ. But also there are real constraints, right? Mobility constraints. You talk about bringing schools closer to kids or kids closer to schools. So you can help us understand. Again, میں وہ واپس اس پہ جاتا ہوں. میں پھر کہتا ہوں کہ یہ بائی ڈیزائن ہے. ہماری جو پالیسی تھی اس سے پہلے 18ویں ترمیم سے پہلے رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹس وغیرہ موجود تھے. زیادہ پرائمری اسکولوں کے یہ تھے. 1948 میں جو پہلی ایجوکیشن کانفرنس ہوئی ہے, اگر آپ اس کی پروسیڈنگس پڑھیں تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وی اکنالج وہ اٹ واز اے ہوز ہو آف پاکستان جو اس کانفرنس پہ آیا. 300 لوگ تھے. قائد اعظم خود تشریف نہیں لا سکے تھے, ان کا میسج پڑھا گیا تھا. اور فضل الرحمان شاید ایجوکیشن منسٹر تھے, وہ اسے پریزائڈ کر رہے تھے. اس میں بھی بڑی کلیئر اسٹیٹمنٹ ہے, اگر اس کے آپ منٹس یا کاروائی دیکھیں, کہ ایجوکیشن از اکنالجڈ ایز اے رائٹ ایون ان 1948. لیکن ساتھ ہی کیویٹ جو ہمیشہ چلتا رہا ہے کہ لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں. تو وہ جو کیویٹ تھا اس کی وجہ سے وہ کیویٹ ایکسیپٹیبل ہے جب تک آپ اسے بیسک رائٹ نہیں بناتے, کیونکہ آرٹیکل آف پالیسی میں وہ رکھا ہوا تھا آپ نے ایجوکیشن کو. اچھا, اس میں لیکن پالیسی کیا بنائی تھی کہ بھئی ہر 1.5 کلومیٹر پہ ایک پرائمری اسکول ہوگا اور ہر 4 پرائمری اسکولس پہ یا 5 پرائمری اسکول پہ ایک مڈل اسکول آئے گا. ہائی اسکول تو بہت کم تھے. یہ پالیسی تھی. تو یعنی بائی ڈیزائن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پرائمری تک آپ کے قریب آ گیا, کافی بچے چھوٹے ہوتے, 1.5 کلومیٹر تک آپ نے کر دیا. لیکن جو مڈل اسکول ہے وہ بائی ڈیزائن پہ وہ دور ہو گیا نا, کیونکہ ایک اسکول ہے 4-5 اسکولوں پہ, تو اگر درمیان میں ہے تو گاؤں سے کافی دور ہو جائے گا. اچھا, اب یہ بھی دیکھیے کہ پرائمری ٹو مڈل لڑکیوں میں زیادہ مسئلہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ وہ آلموسٹ, ہمارے بچے تھوڑے لیٹ آتے ہیں اسکول, آلموسٹ پیوبرٹی کا ٹائم آ رہا ہے, آپ اسکول بھی دور کر رہے ہیں, نئی جگہ پہ جانا بچوں کا مشکل بھی ہو جاتا ہے. تو ڈراپ آؤٹ بائی ڈیزائن تھا کہ 1/4 کے قریب بچے آ جائیں گے چاروں اسکولوں سے مل ملا کے, ان کو ہم پڑھا دیں گے, وہ آگے پھر ان میں سے کچھ ہائی اسکول وغیرہ. کبھی بھی یہ سوچا ہی نہیں گیا تھا کہ آپ سارے بچوں کو جو پرائمری میں بھی آ رہے ہیں ان کو آپ آگے تک ہائی اسکول تک. ایک ہی. دوسرا, بائی ڈیزائن زیادہ تر اسکول کیسے تھے جو ہسٹوریکلی بنے تھے, 2 کمروں کے اسکول تھے. 2 کمرے بنائے تھے, ساتھ آگے برآمدہ تھا, جہاں پہ آپ کو پتا تھا کہ 5 یا 6 کلاسیں ہونی ہیں پرائمری, اور وہاں پہ ملٹی گریڈ ٹیچنگ آپ نے شروع کروائی تھی. وہ مجبوری تھی یا جو بھی وجہ تھی, ریسورسز کی کمی ہمیشہ کہا گیا. سو یہ بائی ڈیزائن چیزیں ہوئی تھی جو کبھی چینج نہیں ہوئی, کیونکہ بائی دا ٹائم یہ آرٹیکل 25 لے آتا ہے 2010 میں, گورنمنٹس نئے اسکول بنانے کو بہت دیر سے بند کر چکی ہوئی ہے. پنجاب گورنمنٹ نے تو بڑے ایسے ایسے اسکول نہیں بنائے, 56,000 تھے وہ ریشنلائز ہو کے اب 50,000 کے قریب رہ گئے. کچھ پرائمریز کو اپ گریڈ ضرور کر رہے ہیں وہ مڈل اور ہائی اسکول میں, لیکن نئے اسکول نہیں بنا رہے وہ. جہاں پہ ہونا چاہیے اب آفٹر 25 ایئر یہ ہونا چاہیے کہ ہر اسکول کم از کم میٹرک تک جائے نا, آپ نے 16 سال تک تعلیم, پر وہ نہیں ہے ہمارے پاس. دوسرا بات اس میں یہ ہے کہ جو ہائی اسکول کی تعلیم ہے وہ مہنگی ہے. وہ آپ کو لیب بھی چاہیے, آپ کو لائبریری بھی چاہیے, آپ کو اسپیشلائز ٹیچر بھی چاہیے, فزکس کیمسٹری بایولوجی سب کے. پرائمری تک تو ہر ٹیچر ہر چیز پڑھا لیتے ہیں, تو وہ کاسٹ بھی بڑھ جاتی ہے. اور ایک جو پالیسی آپ نے کہی کہ ہمارا بائی پالیسی ہے کہ 6ویں کے بعد یا میکسیمم 7ویں کے بعد جینڈر سیگریگیشن بھی ہم کر رہے ہیں پبلک اسکول. اس کی وجہ سے اور مسئلہ ہو جاتا ہے کہ پھر آپ کو ڈبل دا نمبر آف اسٹوڈنٹس ہوں. جو پیرامڈ ہے ہمارا وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اور پبلک سیکٹر میں بھی دونوں میں ہی بہت نیرو ہے. گوئنگ فرام پرائمری اپ, پرائمری کی انرولمنٹ ہم کافی حد تک سالو کر سکتے ہیں اب, اگر اس میں انسینٹیو وغیرہ اور کچھ اور چیزیں آ گئی. مڈل اور ہائی اسکول میں ہمارے پاس نہ پرائیویٹ سیکٹر میں نہ گورنمنٹ سیکٹر میں ابھی
اس لیے میں کچھ عرصے سے تو میں یہ کہہ رہا تھا گورنمنٹ کو دے رہی ہے نا اسکول 13,000. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر وہ سوچتے, یہ سوال بھی آپ نے کیا تھا کہ بھائی واٹس دا گیم پلان, اگر پلان گورنمنٹ یہ بنانا چاہ رہی ہے کہ بھائی دیکھیں پرائمری تو پرائیویٹ سیکٹر بھی بہت اچھا دے دیتا ہے, ہم پیسے دے دیں گے تاکہ پوائنٹ آف ڈلیوری پہ وہ فری رہے, لیکن بچے یہ پرائیویٹ سیکٹر سارا سنبھال لے پرائمری, ہم اپنا سارا فوکس مڈل اور ہائی اسکول پہ کر دیتے کیونکہ وہ مہنگے بھی ہیں, وہ مشکل بھی ہیں کرنے, وہاں گورنمنٹ اپنا ایمفیسس کر دے, پرائمری جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر. تو ایسی پالیسی بالکل وائبل بن سکتی ہے تھیوریٹیکلی, لیکن اس کے لیے محنت چاہیے اور ذرا ہمت بھی چاہیے اور کمٹمنٹ بڑا چاہیے کرنے کے لیے. بٹ دیٹ مائٹ بی in some ways a much better policy where you say کہ we will pay for education for every child, اگر وہ دینا چاہتا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر دے دے 5ویں تک, آگے ہم کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر بھی بڑا اس کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے اتنے اسکول بنانے کی, مڈل اور ہائی اسکول, اور وہ مہنگے بھی ہیں, تو وہاں پہ ہم میجر طریقے سے آ جاتے ہیں. تو دیٹ can be one of the policies that we think about. لیکن ابھی ایسی کوئی سوچ نہیں ہے کہ بائی ڈیفالٹ یہ ہو گیا ہے کہ وہ 13,000 پرائیویٹ اسکول پہ دیتی ہیں, لیکن ابھی کوئی اس میں تھاٹ آؤٹ پروسیس نہیں ہوگا. We'll switch a little bit to ایک بات ہماری Q&A میں بھی آئی تھی اور یہ بات بھی تھی کہ go back to this point about public financing, چاہے وہ واؤچرز کی صورت میں ہو یا سبسڈیز کی صورت میں ہو یا جو بھی, لیکن private delivery. I know Abdul Saab, you have looked at various different models. PEP کا model ہے, secondary education foundation کے models ہیں. تو can that really work کہ public financing ہو, again vouchers یا subsidy کی صورت میں, اور private delivery? How can we use that as a mechanism for sort of innovating, experimenting, learning and delivering higher quality education? Dr. Maruf, are you asking me or Dr. Faisal? I was asking you. Okay. So basically, پاکستان میں یہ پنجاب سے شروع ہوا تھا, پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن, آئی تھنک مے بی 20-30 ایئرز اگو, جب انہوں نے یہ سسٹم شروع کیا تھا کہ انہوں نے غریب جو پیرنٹس ہیں ان کو واؤچر دینا شروع کیا تھا. اس ٹائم میرے خیال 1,000 روپے تھا, ویئر دے کین سینڈ دیئر چلڈرن ٹو لو کاسٹ پرائیویٹ اسکولس. اور اس میں ان کو کافی سکسیس ہوئی تھی, بیکاز ایک تو اس نے کمپٹیشن کریٹ کر دیا لو کاسٹ پرائیویٹ اسکولس میں ٹو اٹریکٹ دیٹ منی اینڈ ٹو اٹریکٹ دوز چلڈرن. اور اسٹڈیز نے شو کیا کہ جو بچے ان لو کاسٹ پرائیویٹ اسکولس میں پڑھے ان کا جو اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ہے واز مچ بیٹر دین گورنمنٹ اسکولس. اور اس میں ابھی بھی تقریباً شاید 2 سے 3 ملین بچے پڑھ رہے ہیں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں, اور سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں 500,000 بچے پڑھ رہے ہیں. دس ماڈل از مچ مور سپیریئر بیکاز اس میں مارکیٹ فورسز کا رول آ جاتا ہے, بیکاز لو کاسٹ پرائیویٹ اسکولز کمپیٹ کرتے ہیں. پھر شاید کاردار واز ہیڈنگ دیٹ, اور انہوں نے یہ بھی انشور کیا کہ وہاں پہ ایوری فیو منتھس جا کے بچوں کو ٹیسٹ کریں, اور جو اسکول جہاں پہ بچوں کا پاسنگ ریٹ کم تھا ان ٹیسٹ پہ, ان کو پھر الاؤ نہیں تھا کہ وہ اس فنڈنگ کو اویل کر سکیں. اور ورلڈ بینک نے اس سسٹم کو, پاکستان کے سسٹم کو, ون آف دا موسٹ کاسٹ ایفیشینٹ سسٹم پوری دنیا میں قرار دیا. مگر اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ جو ہماری پروونشل گورنمنٹس ہے اس نے اس کو بلڈ نہیں کیا. اگر اس کو بلڈ کرتے تو آج 2 ملین نہیں, شاید 15 ملین 10 ملین بچے پڑھے ہوتے پنجاب میں, اور سندھ میں بھی سیورل ملین پڑھے ہوتے. سرٹلی گورنمنٹ کا سسٹم تو فیل ہو گیا کیونکہ وہاں اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہوتی, پولیٹیکل ہائرنگ بھی ہوتی ہے, پھر آپ ٹیچرس کو فائر نہیں کر سکتے. ایک انٹرسٹنگ, میری جب ایک جج نے میری اور سیکٹری ایجوکیشن سندھ کی ایک کمیٹی بنا دی پلاب کی اور ان کی, تو انہوں نے مجھے پرائیویٹلی بتایا کہ 40,000 ٹیچرس کی ٹریننگ ہوئی, اور میں نے سے پوچھا کہ اس میں سے کتنے فیل ہوئے, تو انہوں نے کہا ایک بھی فیل نہیں ہوا. مگر انہیں سیکٹری ایجوکیشن نے کہا کہ جو 2 لاکھ ٹیچرس ہیں جو پرائمری اسکول میں پڑھا رہے ہیں, اگر ان کو 10ویں جماعت پہ ٹیسٹ کیا جائے تو شاید اس میں سے 80% فیل ہو جائے. تو یہ لیول ہے ٹیچرس کا, وہاں پہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں, فائر نہیں کر سکتے. ایک چیز تھی, سیٹ کا ایگزام لیتا تھا یہ IBS اکھر بچوں کا, اور اس کا رزلٹ یہ تھا کہ صرف 30% بچے سندھ میں پاس کر رہے تھے جب 5th گریڈ یا 8th گریڈ پہ سیٹ کا ٹیسٹ
तो वो शर्मिंदगी की वजह से वो टेस्ट लेना ही सिंध गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया, बजाय ये कि उस टेस्ट के बेसिस पे प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को अकाउंटेबल करते, उन्होंने वो टेस्ट बंद ही कर दिया। सो वहाँ तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ये जो पब्लिक प्राइवेट है, इट इज़ अ गुड मॉडल। अगेन फिर गवर्नमेंट के पास पैसे भी नहीं है कि हज़ारों स्कूल बिल्ड करें। इस केस में तो पैसों का भी इस्तेमाल कम है, बिकॉज अगर आप 1500-2000 रुपये का वाउचर दे रहे हैं पर चाइल्ड, तो आप 5-10 मिलियन बच्चों को भी पढ़ाएंगे तो वो कॉस्ट बहुत बड़ी नहीं बनेगी, वर्सेस कि अगर आप बाकायदा स्कूल बिल्ड करें और उसमें टीचर्स हायर करें एंड ऑल दैट। और जो कॉस्ट है इंटरेस्टिंगली सिंध में पर चाइल्ड पढ़ाने की, वो तकरीबन 4500 रुपये पर चाइल्ड है, जबकि अगर आप प्राइवेट देखें, लोकल प्राइवेट स्कूल, तो वो वही 2000 में उससे बेहतर एजुकेशन दे रहे हैं। सो ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स अ ग्रेट मॉडल। जहाँ तक फंडिंग की बात है, देखिए इंडिया ने आज से मतलब 2012 में ये किया था कि 3% एजुकेशन सेस लगा दी थी। ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम, चाहे आपको इनकम टैक्स हो या कस्टम से हो या एक्साइज से हो या सेल हो, वहाँ पे 3% की सेस लगी थी, जिससे इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रिलियंस ऑफ रुपीज इकट्ठा किया और उससे स्कूल्स खोले और एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट की। तो अगर हम सीरियस हों एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट के, तो आई थिंक देयर आर थिंग्स वी कैन डू। वी शुड हैव इम्पोज सच अ सेस एंड वी शुड यूज दैट मनी टू, ये या तो वाउचर्स दें बच्चों को, या फिर फर्दर गवर्नमेंट स्कूल्स खोलें, सेकेंडरी स्कूल्स खोलें, जिस तरह डॉक्टर फैसल ने बोला। देखते हैं कि it's an interesting model. I mean, वो tax to GDP ratio तो बड़ा challenging है पाकिस्तान में, तो ऐसे tax position डालना, but I think the cost differential has been an interesting point to make. तो असल I think थोड़ा सा हम वापस जाते हैं private schools पे भी, and larger point के लिए evidence तो बहुत है. You have a lot of work over decades on education. आसन का काम है, तायक का है, ग्लोबली देखा जाए तो लैंड का है, जिष्णु का है. So there's a lot of evidence that has been generated in Pakistan, right? We're not even saying that they can all sit here, but uptake of evidence is very low, and you have a bunch of education consultants. I mean, the system is flush with that. So what are the constraints in terms of getting a better evidence uptake? और अगर इसी को मद्देनजर रखते हुए, if you can answer कि I mean, yes, we are sort of saying that we privatize away education and so on, but at the same time, finally on my but क्या कहते हैं, privatize away education, but I mean, to be fair, they were responding to a market failure as well, right? And on the other hand, we're saying education for all of them. How do we reconcile all these issues in the system and yet get better uptake of evidence? I mean, ये जो है ना कि पहली दफा perfect policy आएगी या पहली perfect design आएगा, इससे हटके एक culture of experimentation and learning कैसे है? अच्छा, एक तो बड़ा सवाल आपने कहा कि एक तरफ हम गारंटी दे रहे हैं 25A की कि हर बच्चे को मुफ्त और कंपल्सरी तालीम देंगे, और दूसरी तरफ आधे बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं. तो ये प्राइवेट और पब्लिक का कॉम्बिनेशन, इसमें इक्विलिब्रियम क्या है? ये इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जितने भी स्टडीज हैं वो शो के प्राइवेट सेक्टर के रिजल्ट्स थोड़े बेहतर हैं पब्लिक से. वो गैप इतना नहीं है, स्पेशली द लो फी प्राइवेट सेक्टर, तो इतना गैप नहीं है. एलीट स्कूल्स, जिसकी हम अमूमन जब प्राइवेट सेक्टर कहते हैं तो एलीट स्कूल्स की बात करते हैं. एलीट जो है वो 2-3% से ज्यादा नहीं है पूरे पाकिस्तान में. ये जितने बड़े स्कूल जिनका आप सुनते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हों या प्राइवेट हो, वो इतने ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-3% हैं पूरी हमारे बच्चों की एनरोलमेंट के लिहाज से. सो लेकिन उनकी ऑब्वियसली उनकी वॉइस इज मच स्ट्रॉन्गर. LGSs, AGS, others of Pakistan. For 95-97% of children that are enrolled, the quality of education is fairly poor. Now, how do you see an equilibrium where jahan private sector has stepped into what you call a market failure, usme koi shak nahi,
it has also exacerbated inequalities in the country. And I think we have fairly good evidence on things like this, where you have been in education has a huge impact on where you will end up. आप मुख्तलिफ स्टडीज तो देख सकते हैं जिसमें जो तालीम आपकी है, जैसी तालीम है वैसे आपको पहली नौकरी कौन सी मिलती है, आप किस स्कूल में किस कॉलेज में जाएंगे, किस यूनिवर्सिटी से, आपका एक्सेंट कैसा है, आपका बाकी पहली तनख्वाह कितनी मिलती है, वो सारी चीज़ें बहुत डिपेंडेंट है कि आप किस एजुकेशन किस सिस्टम से आ रहे हैं. And that it has a hysteresis effect, as I said, where you have been has an impact. And intergenerationally, अगर savings नहीं है गरीब की, तो गरीब का बच्चा, जाहिर है गरीब की सेविंग नहीं, तो गरीब का बच्चा पढ़ेगा भी नहीं, वो भी गरीब रहेगा. जबकि जो वेल ऑफ है, अगर वो एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट्स कर पाते हैं, तो डिफरेंस इंटरजेनरेशनली भी है, वो ना सिर्फ बढ़ता है, वो इंट्रेंच भी हो जाता है. एंड वी हैव सीन इनइक्वालिटी इंक्रीज इन पाकिस्तान. And I'm not saying it's only because of education, but education has not helped in leveling the playing field either. Whereas we would want education to actually, whatever is your notion of democratic citizenship or meritocracy or whatever, it has an element that people should be given the opportunity that they have the potential for. Clearly, we are not living up to that by saying that your opportunities in this society depend on your parents' income. वो एक पुराना लतीफ़ा भी है ना कि अगर आपके वालिद जर्नैल नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें आपका कसूर तो नहीं ना, आपसे पूछ के थोड़ी पैदा किया जाता है कि किस घर में जाना. पर अगर आपके फादर इन लॉ जर्नैल नहीं तो आपका कसूर है, क्योंकि उसमें तो आपका डिसीजन है. तो यहाँ वो मसला है ना कि हम पेरेंट्स की इनकम पे डिपेंडेंट हैं टोटली, क्या आप तालीम कैसी हासिल करते. दैट any society that gives basic rights and basic जो भी constitutions हैं, सब में हम वादा उल्टा करते हैं ना कि the government and the state will equalize opportunities and will take away this advantage one way or the other that comes from birth. उसमें हम बिल्कुल पूरे नहीं उतर रहे, क्योंकि वो obviously private sector exacerbates that to a certain extent and it can't be other. क्योंकि वाउचर देंगे भी तो वो भी आप मिडिल स्कूल या जो फी तक ही दे सकेंगे ना, आप कोई बीकन हाउस के वाउचर तो नहीं देने लगे, आप कोई इस तरह तो नहीं कर सकेंगे. तो वो एलिमेंट तो रहेगा. लेकिन हैविंग सेड दैट, there is no doubt that private sector has made tremendous contributions in opening up access to education which government had given up on. वो कभी भी इतने स्कूल ना बना सकती. इस वक्त लाहौर शहर में फॉर एग्जांपल probably 90% of children if not more go to private schools. ये सारे बड़े शहरों में यही. लाहौर डिस्ट्रिक्ट में हमारे गवर्नमेंट के कितने 1200 स्कूल है राफली, और प्राइवेट कितने होंगे, 10-15 हज़ार स्कूल प्राइवेट होगा, हर जगह आपको प्राइवेट स्कूल. सो बड़े शहरों में तो गेम ही चेंज कर दी है प्राइवेट सेक्टर ने. जहां जहां आपको कंग्लोमरेशन मिलेगी, मार्केट चाहिए ना आपको बच्चों की, इसीलिए आपको इंटीरियर सिंध में प्राइवेट स्कूल नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ कोर्ट का स्ट्रक्चर है, वो इतने बच्चे होते नहीं जो आपको कोहोर्ट दे सके ऑफ अ वायबल स्कूल. तो वहाँ आपको प्राइवेट सेक्टर नहीं मिलेगा, आपको रूरल बलोचिस्तान में नहीं मिलेगा. लेकिन पंजाब का तो एक एक गाँव, एंड दिस इज शोन वेरी क्लियरली इन द स्टडीज ऑल्सो जो सर भी करवा रहे हैं, कि पंजाब का तो एक एक गांव अब इतना बड़ा है कि वहाँ 6-6 स्कूल बन गए हैं प्राइवेट सेक्टर. So लेकिन what is unclear to me is that the government in planning for 25A etc. has not done any thinking on how do you bring these two together. What are the mechanisms you want to use to equalize to the extent possible the opportunities and chances etc. Right? वो कोई चीज मुझे नजर नहीं आती जो आप पूछ रहे थे कि भाई ये इक्विलिब्रियम में इकट्ठे कैसे होंगे. एक ये चीज मैं कहता हूँ, लेकिन दूसरी मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक मेरे ख्याल में आई एम वेरी क्लियर ऑफ दिस बहुत अरसे से, which is why a lot more of my work has been on public sector rather than private sector. I very strongly feel that it's the public sector that provides the benchmark or the lowest standard, in some ways acceptable standard that we have in education society. अगर आपने education को change करना है
تو बेशक प्राइवेट सेक्टर को छोड़ दें, आप पब्लिक सेक्टर की क्वालिटी बेहतर कर दें. Either private sector will respond because of competition and improve its quality in line, or people will just move to the public sector. लेकिन अगर एचिसंस सबके लिए अवेलेबल हो तो शायद आप बीकन हाउस भी ना भेजें बच्चे को, ठीक है ना. अगर फ्री एचिसन मिल रहा हो तो घोड़े दौड़ा सकते हैं आप, तो फिर बीकन हाउस भेजने की क्या जरूरत है आपको, राइट. तो वो जो ऑप्शन, वी हैव टू, irrespective of anything else, we have to raise the standard of the public sector education system. हमारे स्कूल जो पब्लिक स्कूल है उनका स्टैंडर्ड उठाना ही पड़ेगा. आपको प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करने की जरूरत ही नहीं. ये आजकल लोग बहुत बात करते हैं ना कि रेगुलेटेड ना करें, खत्म हो जाएगा, खराब कर देंगे आप. उससे बेहतर है आप अपने स्कूल बेहतर कर दें. पेरेंट्स खुद ही चूज कर देंगे. वो प्राइवेट को खुद बेहतर करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि वहां पैसे लेने हैं उन्होंने. वो पैसे लेंगे तो वो बच्चे को फौरन टाई भी पहनाएंगे, वो उसको बाकी चीजें भी कराएंगे, पेंट शेंट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे वो, कंपेयर टू द. एंड वी हैव सीन दिस रिपीटेडली विद द स्कूल्स जिनकी बात अभी कर रहे थे, चाहे वो पेफ के हों या चाहे जो अभी आप ये दे रहे हैं स्कूल, उसमें वो थोड़ा सा रंग रोगन करते हैं, ये वो करते हैं ना, तो बच्चे और स्कूलों से उठ के उधर वापस उस पब्लिक स्कूल में आ जाते हैं, क्योंकि वहां तालीम थोड़ी मिलनी शुरू हो गई. तो क्या जरूरत है 300 रुपया 400 रुपया कहीं और देने की, राइट. So the solution, key point is how do you raise the quality of your public sector schools? That will change the equilibrium very nicely. फिर फर्क. So if your public school is at a minimum standard that is acceptable to society as a whole, whatever that standard is, उसके बाद अगर किसी ने घुड़सवारी सिखानी है तो भेज दे संज्ञा बीकन हाउस, ठीक है. लेकिन वो मिनिमम स्टैंडर्ड तो दे देना. वो मिनिमम स्टैंडर्ड ही नहीं हमारे पास, इसकी वजह से ये सारा एक किस्म का डिसिक्विलिब्रियम क्रिएट है. You know, maybe by design, तो जो है ना वो जब चीफ जस्टिस हमारे नए आ रहे थे तो all the candidates were from HSM. It felt like saying that the sun never sets on HSM. So now we know कि मसला कहाँ है. So Amrit Saab, I think I'll ask my last question and then I want to open up to the audience for more मौका दें to ask questions from both of you. So quick question around, you know, Faisal brought up an interesting point, right? क्योंकि अब हमारा सारा पाकिस्तान में एक तरह का solution तो बन नहीं सकता. There's a regional heterogeneity here. कि जो सिंध में होगा वो, you know, जो पंजाब के dynamics are very different from Balochistan. So I think you talked about this private delivery but public financing. उनमें voucher न सिर्फ आपको education subsidize करने के लिए चाहिए होंगे, but अगर हम सिंध की बात करते हैं तो हर बोर्ड में वो प्राइवेट सेक्टर के लिए इंसेंटिव ही नहीं है, उनकी मार्केट ही नहीं है कि वो बनाए. तो you know you would have to have vouchers for transport or something like that. So you know largely how do we think about this as an entire system? Or फिर you know thinking about how do we take platforms like Bilab, all this evidence research that मुख्तलिफ इदारों ने की है to create this public demand for quality provision of education, right? Ultimately, that's what we want. And it's सही बात है कि instead of race to the bottom, we want to lift the system. जी, thank you, Maruf. I think basically जो policy makers हैं, you see, अगर if they are convinced, you know, of the value of education, तो बहुत सी चीजें खुद बखुद, you know, accountability in government schools, you know, ये जो voucher वाला system है, ये सब चीजें हो जाएंगी provided के policy makers understand the value of education. और इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह हमारी इकोनॉमी, you know, हमारी पर कैपिटा इनकम is growing much lower than, you know, other developing countries. और इसी तरह हमारी एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो इज अंडर 10%, you know, which is one of the lowest, you know, in the world. तो अब इसमें अगर आप ये देखें कि अगर हम इंडिया की एग्जांपल देते हैं तो वहाँ पे आईटी में 5.6 मिलियन प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, ठीक है. अब ये सारे पढ़े लिखे ही हैं किसी लेवल पे उनको, क्योंकि 70% इंडिया में भी गवर्नमेंट एजुकेशन है, 30% प्राइवेट है. तो किसी लेवल पे उनकी एजुकेशन हुई है, अच्छी एजुकेशन हुई है कि 5.6 मिलियन लोग काम कर रहे हैं आईटी सेक्टर में और $200 अरब की एक्सपोर्ट जनरेट कर रहे हैं.
اور ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ 30 ارب ڈالر کی. ٹھیک ہے, تو اگر وہ نہ پڑھاتے اپنے بچوں کو اور یہ کہتے کہ پڑھ لکھ کے کیا کرے گا, نوکری تو ملنی نہیں ہے, تو شاید آج انڈیا بھی اس لیول پہ نہ ہوتا کہ 200 ارب ڈالر کی آئی ٹی ایکسپورٹ کر رہا ہو. اس طرح میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارا اگین ایجوکیشن کی اسپینڈنگ کم ہے اور ملٹری اسپینڈنگ ہماری ہائر رہی ہے دین ایجوکیشن اسپینڈنگ. مگر اگر تھوڑا سا ہم پالیسی میکرز کو بتائیں کہ اگر ایجوکیشن پہ اسپینڈ کریں گے اور اس سے اکانومی گرو کرے گی, تو ڈاؤن دا روڈ آپ کی ملٹری اسپینڈنگ بھی گرو کرے گی. اگر میں اس کی ایگزامپل دوں تو 2000 میں پاکستان کی ملٹری اسپینڈنگ $3 بلین تھی اور انڈیا کی $14 بلین تھی. تو 5 ٹائمز انڈیا اسپینڈ کر رہا تھا آن ملٹری ورسز پاکستان. آج ہماری اسپینڈنگ $10 بلین ہے اور انڈیا کی $86 بلین ہے. تو یہ جو 5 ٹائمز تھا اب 9 ٹائمز ہو گیا. اب یہ کیوں ہو گیا؟ کیا انڈیا نے اپنا ملٹری بجٹ ایز اے پرسنٹ آف جی ڈی پی بڑھایا ہے؟ نہیں, وہ تو وہاں پہ ہی ہے 2.5-2.6% آف جی ڈی پی, مگر ان کی اکانومی جو ہے وہ گرو کی ہے 6% پر ایئر سے, اور ہماری اکانومی 4% پر ایئر سے گرو کی ہے. تو اس وجہ سے ان کا جو ہمارا ڈفرنس ہے وہ جو 5 ٹائمز ہوتا تھا ملٹری اسپینڈنگ کا, وہ اب 9 ٹائمز ہو گیا. آئی تھنک پالیسی میکرز نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ they need to, if they want to grow the economy so they can grow the military budget, they need to invest in education and population planning and similar things. اگر ہم یہ بہت شارٹ ٹرم تھنکنگ رکھیں گے تو ہم کبھی بھی کیچ اپ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے, ایجوکیشن میں جو انویسٹمنٹ ہوتا ہے اس کا جو ریوارڈ ہے اس میں آنے میں 10 سال 15 سال 20 سال لگتے ہیں, بٹ کہیں نہ کہیں کرتے ہیں ملک. اگر آپ 40-50 سال پہلے چلے جائیں تو اسکول انرولمنٹ چائنا میں 22% تھی, سیکنڈری اسکول انرولمنٹ, جو آج 95% ہے. کہیں نہ کہیں چائنا نے وہ فیصلہ کیا. اس طرح انڈیا کی بھی اسکول انرولمنٹ 20-25% تھی, جو آج تقریباً 80% پہ چلی گئی ہے. تو کہیں نہ کہیں انڈیا نے بھی فیصلہ کیا کہ تعلیم میں انویسٹمنٹ کرنا ہے. ہمیں کہیں نہ کہیں اب 80 ایئرز ہو گئے ہیں, کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا اور اس کا ریوارڈ ٹائم کے ساتھ آئے گا. بٹ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا جو ملٹری گیپ ہے, اکنامک گیپ ہے, وہ بڑھتا جائے گا باقی دنیا سے. تو آئی تھنک جب تک پالیسی میکرز کو ہم یہ انڈرسٹینڈ نہیں کروائیں گے, ہم بہت سی باتیں کر سکتے ہیں, پبلک پرائیویٹ کی بات کر سکتے ہیں, امپروونگ گورنمنٹ کو بھی بات کر سکتے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی بھی بات کر سکتے ہیں, وہ چیزیں ہوں گی نہیں. I'll stop here. Great. نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. I think I want to give maximum time to the audience. Again, 3 questions. جب آپ کوشچن پوچھیں تو اپنا نام, افیلیشن اور کس سے آپ کوشچن پوچھ رہے ہیں وہ بھی. یہ فرنٹ میں ہے, سیکنڈ رو میں. My name is Vikra. I am from North School of Economics, and I'm teaching in Punjab University and Government College University. You know that 45% of the students are in private schools, but the larger chunks are posed in the low fee schools. Having said that, one of the major reasons that the people enroll their kids in the private school is because they say or they claim to be as an English medium instruction school. So what do you think of the medium of instruction plays in devising the policies or privatization of low fee schools, especially the mushrooming and franchise especially? Thank you. اس پہ تو فیصل, you have talked a lot about medium of instruction. Second question, we'll take 3 in a row. Ji. You identified education as the core. May I suggest, both of you, that can we propel that and take it in a direction where it is needed, and that is population. Your base, your core, the core issue in this country, whatever sector it is. And I would then say, yes, let us give priority to the human development sectors. But the fact is that until and unless, and very little is, in fact, nothing is happening at this point. And mind you, in 1998, the population planners, at the cost of their lives, they did in the census, there was a clear drop in the birth rate. It could have gone down to replacement level had we sustained that program. And the most important thing, because we've been hearing so much about the saving and the relationship between economic and political development, I can tell you that if we would have been, if we had followed
what the census was telling us and continued, we would have been at a point where the population planning program would be contributing the maximum to your GDP, to your enrollment, to your preventive health ready. That's my first question. The second is systemic. We have talked about parliament. We have talked about the civil bureaucracy. The parliament has the cabinet. But please let us remember that the executive government is headed by the bureaucracy. And yes, there is an interplay when you come to making the policy. But then you come to the local government, which is the third tier. And in the constitution, it is stated as being first tier of democracy. And we have, I will come to that later on. But at this time, that is my third question. My second question is that we have seen, and we know very well, and I guess I have, along with a lot of champions for population, yes, we have been able through army governments, through Ayub Khan, the first and the last champion we had, right? But the fact of the matter is, and this is what I want to ask either of you, we can see very clearly that democracy cannot thrive. It cannot grow. So do we understand that all your plans? I was shocked when I read just the other day, I was giving a talk on children. And Qaid Azam's statement on education, it is exactly what Faisal Bari Sahib was saying today. Exactly the same. So I think the time has come when we need to regurgitate this and put our house in order. And let the parliament be capable of making policies, which they are different. It's a non institution, this whole political institution. And the last point is, we talked a lot about 18th Amendment, and rightly so. And I would just like to tell you that it was Mr. S.M. Zafar and the chairman said Zahir Sajjad. These two were the persons who pushed to put education both, and I remember they came out beaming because we had given it in writing from the party as to what should be done. So it was there. But I do want to tell you that even at that time, in many parliamentary committees, this issue was raised. Why don't you make a wet run of this 18th Amendment and see what's going to happen? And do the same for Musharraf's local government ordinance. It was an excellent ordinance. And if we had followed the local government system, let us decentralize and not to the province. It was never intended to go to the province. It was intended to go to the district. And until it does not go there, ownership, the stakeholders, the people of this country. And I'd like Faisal Bari Sahib's comments on this, because I do feel that these are important areas in which we have to pick up ourselves and just move in that direction. Yeah, one more quick question. Right. I'll say so. Assalamu alaikum everyone, my name is Yusuf. सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा मारूफ साहब का for having this fantastic public discourse on education. यार बोला सर मैं हूँ शुक्रिया आपका तो बेइंतहा शुक्रिया आपने तो ख्याल रखी यकीनन बहुत शुक्रिया. This whole event is around you. Certainly you are the man of the ceremony. और इसी तरह डॉक्टर अमजद साहब का कि उन्होंने पर्सपेक्टिव दिया. तो मेरा बैकग्राउंड इंटरेस्टिंगली इन्वेस्टमेंट्स लॉ, टीचिंग, प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन और इवन लास्ट पढ़ाने का मौका मिला रोजिंग सेंटर. तो मेरा सवाल आपसे बेसिकली बस आई वाज वंडरिंग इज, क्योंकि हम ये फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे मजीद थोड़ी सी मालूमात चाहूँगा how we are addressing the very definition of education legally. Because
بیکاز مجھے یہ لگتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے. ڈاکٹر امجد صاحب جانتے ہیں کہ وی ہیو SCCP established Institute of Financial Markets Pakistan. وہاں پہ if you want to become a certified stock broker, there is a grandfathering program that if you have spent certain years in the field, you are considered to have the skill set and the education at a certain level. اسی طرح میرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ چونکہ لا کا بھی ہے تو and I've looked into ILO as well as UNESCO, اور اس وقت ہمیں معلوم ہے کہ UNESCO بھی بہت ساری انفارمل ایجوکیشن کو بھی they are trying to regularize and standardize it. تو آپ سے یہ سمجھنا ہے کہ ابھی تک ہم کیا وجہ ہے کہ جو ہم ارد گرد دیکھتے ہیں بے شمار ہمارے موٹر میکینکس اور بہت سارے اسکل سیٹس کے لوگ موجود ہیں and we are somehow unable to create an innovative model of social recognition or public interest recognition, and saying that yes, this is education, but you need to have some sort of اس کو ہم کسی طرح مین اسٹریم یہ جو ایجوکیشن کا پروسیس ہے اس کی جو آؤٹ کم ہے اس میں جو ایک امپلائمنٹ کا فیکٹر ہے وہ بڑا کریٹیکل ہے. بیکاز ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے کچھ سالوں میں ایون موسٹ انمپلائڈ آر دا PhD ڈاکٹرز اور وہ جا کے HEC کے باہر دھرنے دے رہے ہیں. سو واٹ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ وٹ یو ریئلی وانٹ ٹو ہیو ان ٹرمز آف ایجوکیشن. اور اس کے علاوہ جو میرا پرسنل انٹرسٹ اور جو میں نے کمپٹیشن کمیشن ٹیک اپ بھی کیا کیس ان ٹرمز پبلک انٹرسٹ, وہ اگین گوئنگ بیک ٹو دا ایجوکیشن. ہمیں یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ کتنے سالوں کی ایجوکیشن, کتنی ایجوکیشن. اس کی میں اگزامپل یہ دوں گا کہ رامس نے 16 سال کا MBA پروگرام اور بہت ساری یونیورسٹی نے شروع کیا. HE سے جب آیا اس نے کہا کہ جناب یہ ماسٹرز نہیں ہے, یو ڈونٹ ہیو این MBA, اٹس ناؤ بیکم اے بیچلر آف ایجوکیشن. اسی طرح ہمیں معلوم ہے Justice Tasadduq Gilani is a former knight and I've been the opportunity to be on the executive committee of the former alumni. تو اب ہم آپ تصدق گیلانی جسٹس صاحب سے یہ مذاق میں پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ بتائیے آپ نے تو 2 سال کی LLB کی تھی, پھر 3 سال کی LLB ہو گئی, پھر 5 سال کی LLB ہو گئی. What is education? میں تو ابھی تک فنڈامنٹل رائٹ آف ایجوکیشن میں ایجوکیشن کیا ہے مجھے تو ابھی تک یہی سمجھ میں نہیں آیا. How to move ahead? Thank you very much. Very important questions. So I'll ask each of you to answer something in a regular manner. Faisal, you want to start? ایک سوال میڈیم آف انسٹرکشن پہ تھا. تو دیکھیں تعلیم کے پوائنٹ آف ویو سے تو ایویڈنس کافی کلیئر ہے کہ انیشیل ایئرس میں جو ماں بولی جسے کہتے ہیں مدر ٹنگ, ہوم لینگویج, آپ سے جو بھی کہیں کہ بچہ گھر پہ بول رہا ہے, بچی گھر پہ بول رہی ہے, اس کی بہت اہمیت ہے پہلے کچھ سالوں میں. اگر وہ پنجابی گڈا کہہ رہی ہے تو اس کو آپ انین پہ سیدھا لائیں گے تو بہت بڑا بریک آ جاتا ہے جو کہ اس کی ایگزسٹنگ ایجوکیشن نالج کنسیپچل فریم ورک کو بالکل انورتھی بھی بنا دیتا ہے اور اس کا فائدہ نہیں اٹھاتا. We have plenty of evidence کہ conceptual development initial years کی جو ہے وہ بہت tied ہے with the first language acquisition. اور وہ اگر first language کہ آپ پہلی جماعت میں اور زبانیں نہ لگائیں تو اور زبان ضرور لگائیے, لیکن ماں بولی کو میڈیم آف انسٹرکشن کے طور پہ ضرور استعمال کیجیے پہلے کچھ سال. اور وہ اتنا مشکل نہیں ہے اگر وہ اورل بھی ہو, کیونکہ پہلے کچھ سال میں 2-3 سال اورل بڑے آرام سے کافی کام ہو سکتا ہے. ہماری ساری انیشل لرننگ جو ہوتی ہے ایز اے چائلڈ وہ اورل ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کس چیز کو میڈیم آف انسٹرکشن بناتے ہیں. اگر آپ اس کے ساتھ پہلی جماعت سے اردو اور انگریزی دونوں پڑھا رہے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے. یو کین موو فرام اردو ٹو انگلش اور یو کین ایونچولی ہیو انگلش ایز اے میڈیم. سمجھ لیجیے کہ میڈیم آف انسٹرکشن اور لینگویج ایکوزیشن آر ڈفرنٹ تھنگس. لینگویج ایز لینگویج ہی پڑھانی پڑے گی, چاہے وہ جو مرضی زبان آپ پڑھائیے, وہ آپ کو ایک الگ طریقہ ہے پڑھانے کا. میڈیم آف انسٹرکشن صرف یہ ہے کہ آپ کی زبان میں بچوں کو میتھ سائنس وغیرہ پڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ میڈیم آف انسٹرکشن اردو یا انگریزی کرنے سے اردو یا انگریزی نہیں آتی.
وہ ہم بہت دفعہ یہ ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں, ادھر سے ادھر بھاگ کے, ادھر سے ادھر بھاگ کے, وہ کیونکہ لینگویج ایکوزیشن ایک خاص طریقہ ہے, لینگویج پڑھانی پڑے. سو وہ ہم نے آج تک پاکستان میں فیصلے نہیں کیے کہ بھائی مدر ٹنگ ماں بولی کا کیا رول ہوگا, وہ بھی ہم نے کبھی نہیں بیچ میں آنے دی. پنجاب میں تو بالکل نہیں آنے دی, سندھ میں ہے اور کے پی میں کسی حد تک پشتو ہے, باقی جگہوں پہ اردو یا انگریزی میں ہی بات ہوتی ہے. دوسرا ہم نے یہ اردو اور انگریزی کا جھگڑا ہمیشہ سے چل رہا ہے, پر یہ بڑا اب شاید باعث اطمینان ہو یا ایکولی ڈسکمفرٹنگ ہو کہ نہ ہم اردو انگریزی اچھی پڑھاتے ہیں, نہ انگریزی اچھی پڑھاتے ہیں, دونوں میں ہی ہمارے بچے فیل ہوتے ہیں. تو وہ پڑھانے سے تعلق ہے کہ ہم پڑھا بری طرح رہے ہیں. سو وہ میڈیم آف انسٹرکشن کا مجھے لگتا ہے کہ ایشو اتنا بڑا نہیں ہے اگر آپ زبانیں صحیح طرح سے ایز زبان پڑھائیں, and then you can move in medium of instruction. ہماری پرابلم ہم زبان نہیں پڑھتے. پاپولیشن کا مسئلہ بالکل 6 ملین بچہ پیدا ہو رہا ہے ہر سال, 26 ملین ایجوکیشن سے باہر بیٹھا ہے. 6 ملین کی پائپ لائن ہے. پہلے 15-20 سال کسی بھی بچے کی زندگی کے اس میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اس کے ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں, باقی چیزوں میں. تو ہر سال 6 ملین بچے کی تیاری کرنی ہے جو آج پیدا ہو رہا ہے, 4 سال بعد 4.5 سال جو بھی ہے, اس کے بعد ہم نے اس کی ارلی ایجوکیشن یہ وہ, یہ نمبر ہی بہت بڑا ہے. کئی ملکوں کی شاید آبادی ہو 6 ملین, ہمارے ہر سال 6 ملین بچہ آیا جا رہا ہے. وہ اس کو آپ پر سیکنڈ دیکھ لیں کہ ہمارے بیٹھے بیٹھے یہاں کتنے بچے اور آ گئے ہیں پاکستان میں, یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے. سو اس پہ تو ڈس ایگریمنٹ بالکل بھی نہیں ہے. اب اس کو قابو کیسے کرنا ہے, اس کے لیے کیا کیا پالیسیز ہونی چاہیے. میرے خیال میں ایجوکیشن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ جہاں بھی ہم نے دیکھا ایجوکیشن زیادہ ہوئی, یہ دیپس کے سروے میں بھی ہے کہ وہ بچیوں کی میرج ایج پیچھے جاتی ہے ایجوکیشن ہونے سے, کام کرنے سے میرج ایج پیچھے جاتی ہے, میرج ایج پیچھے جاتی ہے تو فرٹیلٹی ریٹ بھی کم ہوتا ہے. بہت سارے کنیکشنز ہیں بٹوین ایجوکیشن پالیسی. سو ایک یہ بھی ذریعہ بن سکتا ہے اس کا کہ آپ پاپولیشن کو کنٹرول کر, اپارٹ فرام ڈائریکٹ جو آپ پالیسیز لانا چاہتے ہیں فار پاپولیشن اویئرنیس کنٹرول, کانٹراسیپٹیو اویلیبلٹی, جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ تعلیم پہ بھی خرچیے, تو وہ بھی اس کو کنٹریبیوٹ کرے گا ٹوورڈز میکنگ دیٹ ڈیموگرافک ٹرانزیشن. لیکن اس کے بغیر ممکن نہیں, کیونکہ the sheer number is too large for us to plan for, اگر یہی اسی طرح چلتا رہا تو. جو ڈیفینیشن آف ایجوکیشن, کسی وقت تو اسکلس کو ہمیں ڈائریکٹلی آن بورڈ دینا پڑے گا, اور جو اسکلس کی بہت بری ریپوٹیشن ہے پاکستان میں کہ بھئی ہاتھ سے کام کرنا یا اسکلس میں جانا کسی طرح توہین ہے, اور جو میٹرک کرتے ہیں اس کو نہیں کرنا چاہیے. ایک بہت بڑا مائنڈ سیٹ چینج تو چاہیے. وہ اس کے 3-4 طریقوں سے ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا. یونیورسٹی میں بھی اسکل لانی تو پڑے گی کسی اسٹیج پہ, لیکن اسکولوں میں بھی لانی پڑے گی. صرف مجھے ڈر یہ ہے کہ غریب کے لیے آ جائے گی, امیر کے لیے نہیں آئے گی, اور وہ جو فرق ہم کرتے ہیں تعلیم میں وہ اور زیادہ مزید بڑھا دیں گے اس سے. سو کسی ایسے طریقے سے ہم انٹروڈیوس کر سکیں جو اسکلس کی جو ریپوٹیشن ہے وہ بھی چینج ہو, اور سب کو اسکلس کے لیے موقع مل سکے. I mean, I would have loved, I went to a elite school, I would have loved to have carpentry in my school. And I don't think میری کوئی عزت میں فرق آتا اگر میں اچھی میز کرسی یا کچھ بنا سکتا اینڈ اور باقی چیزیں کر سکتا. اور بیسک اسکلز جو لائف اسکلز ہیں, خاص کر رورل اربن میں جو فرق ہیں ان کو ایکسپلائٹ اگر ہم کریں, اینیمل ہسبینڈری ہے یا ویجیٹیبل فارمنگ ہے یا باقی چیزیں ہیں, اگر ہم اپنے بچوں کو سکھائیں, میرے خیال میں تو اب وہ ضرورت بنتی جا رہی ہیں with climate change and a lot of other things. So we have to go back to basics, rethink education, rather than کہ مکھی پہ مکھی مارے جائیں کہ 14 نکات یاد کر نہیں کرتے ہیں, اسی میں سیلویشن ہے, دنیا اور آخرت بہتر ہوں گے اگر 14 نکات آ گئے. سو وہ چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی, پر وہ اس وقت ہو تو نہیں رہے. آپ نے ایس این سی کی ساری ڈرائیو دیکھ لی, ہم نے اتنی بڑی ایکسرسائز کی, اس کے بعد کیا ہوا اس کا نتیجہ وہ ہمارے سامنے ہے. سو وہ اسی میں یہ ہاؤ مینی ایئرز آف ایجوکیشن اسی سے ٹائڈ ہے. لیکن آئی ایم ویری کلیئر کہ بیسکس جو ہیں نیومریسی لٹریسی کے وہ ہر بچے
का हक भी है उसको मिलने चाहिए, वो अब फंक्शनैलिटी के लिए जरूरी होते जा रहे हैं। यानी अगर आपने एटीएम भी जाना है, अभी मैं पिछले दिनों ही एटीएम में अगर पैसे निकलवा के बाहर निकला तो एक साहब खड़े थे, उन्होंने कहा कि जी मुझे नहीं पता इससे 500 रुपए कैसे निकालते हैं, ठीक है। वो जो बेसिक लेवल ऑफ लिटरेसी न्यूमरेसी है। और किसी जमाने में पाकिस्तान आया था जहाज में, तो बहुत सारे हमारे जो गल्फ से खासकर भाई चढ़ते थे, वो अपना वो लैंडिंग कार्ड भरवाया करते थे आपसे, क्योंकि वो ज्यादातर बड़े एक बेसिक लेवल लिटरेसी न्यूमरेसी का तो हर शहरी का हक भी है, मिलना चाहिए। वो 8 जमातें हैं, 10 हैं, वो आप फैसला कर सकते हैं, क्वालिटी अच्छी है तो 8 कर लें, नहीं तो 10, जिस तरह भी मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ। उसके साथ फिर आप स्किल्स और बाकी चीजें ला सकते हैं जो बच्चों के पोटेंशियल के मुताबिक विदाउट अ स्टिग्मा आप वो फिर प्रोवाइड कर सकें। ख्वाब है लेकिन उसके बगैर तालीम सही हो नहीं सकती। तो आई थिंक अमजद साहब आपको लास्ट वर्ड देते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा सा और ऊपर चले गए, तो आई लाइक Sure. कि आप टेक योर टाइम आंसरिंग द क्वेश्चन। Sure. I think population planning पे मैं ये बात करूंगा कि अगर लास्ट 50 years में हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रही है 2.7% और बांग्लादेश और इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रही है 1.7%। तो अगर पिछले 50 साल में हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी 1.7 होती जो इंडिया और बांग्लादेश की रही है, तो हमारी पॉपुलेशन आज 25 करोड़ नहीं होती, 16 करोड़ होती। 9 करोड़ लोग कम होते जिनको अपने तालीम भी देनी है, जॉब्स भी देनी है, घर भी देने हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी देनी है। तो ये जो एक पॉपुलेशन का बॉम्ब है, ये बहुत इट्स अ नेशनल सिक्योरिटी रिस्क फॉर पाकिस्तान। बट अनफॉर्चुनेटली हमने नेशनल सिक्योरिटी को बहुत नैरोली डिफाइन किया हुआ है पाकिस्तान में और इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो रेज हुआ वो लोकल गवर्नमेंट का था। अब यहाँ पे अगर एक एजुकेशन मिनिस्ट्री में कोई एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उसका अपना बच्चा तो बीकन हाउस या कराची ग्रामर स्कूल जा रहा होता है और 3000 स्कूल उसके नीचे होते हैं, ना उसको उन स्कूलों का नाम पता होता है, ना उसका कोई लेना देना होता है। तो आई थिंक ये जब तक लोकल गवर्नमेंट्स नहीं आएंगी, और जो आइडिया है एक दुनिया में स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज, ठीक है, ये जब अमेरिका में भी आया था 1950-60s में, तो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने बड़ा उसको रेजिस्ट किया था कि ये आप जो पेरेंट्स हैं उनको स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में डाल रहे हैं और वो तो पढ़े लिखे भी नहीं है। ये तो बात सही थी कि उस जमाने में जो पेरेंट्स भी थे फर्स्ट जनरेशन पढ़े लिखे नहीं थे, मगर कम से कम उनका एक स्टेक था क्योंकि उनके बच्चे उन स्कूल में पढ़ रहे थे। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जिसमें पेरेंट्स भी हों, जिसमें लोकल काउंसलर भी हो बेस्ड ऑन द लोकल गवर्नमेंट, लोकल कोई डॉक्टर भी हो, दे प्ले एन एनॉर्मस रोल के उस स्कूल की, और उनके पास अथॉरिटी होती है हायरिंग फायरिंग एक्सपेंसेस। तो आई थिंक जब तक हम लोकल गवर्नमेंट्स की तरफ नहीं जाएंगे और ये चीज़ें लोकलाइज नहीं करेंगे, चाहे बेसिक हेल्थ हो या बेसिक स्कूलिंग हो, तब तक हमें रिजल्ट्स नजर नहीं आएंगे। आई स्टॉप हियर, थैंक यू। थैंक यू आई थिंक बहुत सारी लेयर्स थी जिसको हमने एक्सप्लोर किया, बट बहुत सारी ऐसी लेयर्स थी जिसको अभी हम एक्सप्लोर ना कर सके। तो आई थिंक दिस विल बी अ सीरीज ऑफ कॉन्वर्सेशन। So first of all, thank you for your patience, attention, coming. Time is the greatest gift we can give. And इन दो शख्सियात को बुलाने का मकसद भी ये था कि I think while they are also very realistic, critical of the system, they still embody this drive, this promise. Indeed, education is a very core issue for us. And now we have explored the intersectionality between education and population. आखिरी चीज मैं ये कहूँगा कि इन दोनों लोगों की continued efforts को एक शेयर में हम शायद कह सकते हैं। अहमद नदीम कासमी ने बड़े अच्छा शेर कहा था कि शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शमा जलाते हैं। थैंक यू वेरी मच।